koy. Kita aura na Port Pilar. Basta every Sunday kita aura. Daton obligasyon tanda bisita con el Virgen del Pilar. Kita raw. Punto kumigo din yung mga children din niyo. Kasi kami na entrada ya. Ese kali lugar ali, amo si el parking area del Port Pilar. Si aquello, Alitan Park mga tanda bisita. Amo sila din yung mga kids. Basta Domingo tayo kami aura, kasi resa-resa. Taka entrada ya kita. Entrada ya. Ito yung mga lugar masakal mga paloma kada mga bata ito tayo lugar pasya mira picture ada kita anda man picture ang sino nila to ese lugar musel exit aquí na left side amo el entrance ese pa entrada kita tiene alitik point to ta-check ya pero hindi masih ta-check ya kaya del police kaya sabi sila mga ta-enter yung mga taresa kaya continue walking ang ganda bonito ka din lugar bonito ang mga pono bonito ese camino diretso ese camino ese diretso amo para na escuela del Fisheries Colleges tapos aquilo pa right side amo del entrance del kasi sa base talama park base cosa base basta alit entra alia siyempre apen na entra sign of the cross sana enda tito poquito and then aliyo Cindy Candila na Custao ali na Aurelia taladitan una din yung mga akelo mga kids grande ya tapos dia kadyo manda Cindy na ita Candela resa anay pidian ay perdon na mga culpa que tiene kita pidi perdon na Señor la Virgen del Pilar sina caliente makalor si Poco para allá after to Cindy Candela abdal mga intensyon ada kami nando ya ada kami para na alya kaya na abaho na na prentero na altar ada kami amusir camino pero mas mucho sa mga gente tasintaan ay tarisa pero kami diretso kami alya na altar ngayon kasi ora na man mas baka lego pag alas 5 alas 6 pag sinasabi ko sa schedule mas ali diretso lang ese na left side si Quereto Pagamisa zina akorda ko ng mga alma ante mga ninuno alya na left side ali anda pagamisa daw ba sila diretso lang caminando adelante talya una sila biyahe kumigo silimbale bonito ka del lugar park bonito habla pa sila no puede daw kunin si pone techo
Kasi one time daw, sa istorya, sabi yung kwento sila, antes na po ni si Techo, tiene daw kumo dilubyo ba, tiene ulan kay ulan, abinidan sina. Kasi bungka daw sila, sinasabi namin nyo, pero amo sa istorya ng mga unatake. So, amo sila rason daw porque naisip po ni Techo, sina lang hasta para kwando. Sina lang po na sila mga tent. Tadan si ali tadan nakalota tara sa un poco sa Santa Cruz ang sina diretso sige na pila ang sina masa kasal tradisyon pati hindi asigon kung mga dini experience milagrosa kasi akalo ito Virgen del Pilar. Ito mga pedimiento sincero lang ang reso tat yan nga si ko sa alibyo kasi llama sila